Adek mau makan apa? Mama bikin ini. Kakak bikin apa? Sosis? Ini punya adik gitu. Di sini gelasnya kan, ini gelasnya adik. Oke deh, adek dulu ya, ntar disiapin kakak makan ya. Oke, adik silahkan duduk. Kita ke sini. Tuh, adek gelasnya dibalik dulu. Dibalik dulu. Lah, dibalik. Lah. Baru diminum, coba diminum. Pura-pura. Nah. Nah. Wah, makan apa tuh? Kenapa, Dek? Lagi masak. Masak apa? Banyak banget kata adik. Tadi blessing. Udah. Yeay, hari menang senyumnya. Asik ya? The child takes the nurse. The child takes the nurse. I oh the dairy, oh the child takes the nurse. Hai, Adek. Hai. Hah? Gak ada pintunya itu. Itu rusak, nggak bisa. Tuh.